तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लाईव्ह। माझे नाव दामोदर कोरगांवकर। प्रेजेंटली हांव आसा पर्या सत्तरी आनी हांगासर जे देवूळ आसा जे साखळेश्वर प्रसन्न त्या प्लेसीचेर हांगासर खुबशी पुलीस फोर्स आसा, तुमकां पळोवपाक मेळटले। तशेंच हांगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सत्तरी आयिल्लो आसा, मामलेदाराची सुद्दां गाडी आयिल्ली आसा ह्या प्लेसीर। पण जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक विचारले हांगा इतको पुलीस फोर्स कित्याक येयला, तर जो कलेक्टर मामलेदार आसले, डेप्युटी मामलेदार आसले, तेंच्यांनी आमकां कितें इन्फॉर्मेशन हेच्या बद्दल दिवंक जाय। तर हे सगळें प्रकरण सद्या सत्तरी चलता आनी तुमी सगळे लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास।